হ্যালো গাইস, আমার দিদি আজ ভয়েস দিবে, ভালো করে শুনবেন। না বলো আমার নাম বুলবুলি দিদি। আমি আজকে ভয়েস দিচ্ছি। আমরা আজ 2+ খেলবো। হ্যাঁ, আমরা আজকে 2 প্লেয়ার্স খেলবো। দেখি কি খেলা যায়, তাই না? রং করতে হবে, শুধু রং করতে হবে। তোমাকে পুরো জায়গাটা আমার বেশি রং হবে। এটা আমার কাছে স্পিড আছে। তোমার পুরো জায়গাটা আমি খেয়ে নিচ্ছি। ও ভাইসা, ও मेरी जगह है, मेरी जगह है। ये मेरी जगह है। तुम क्या बकबक कर रहे हो? ये मेरी जगह है रे, मेरी जगह है रे। मेरी जगह है, मेरी जगह है, मेरी जगह है, मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, मेरी जगह है रे, मेरी जगह है। तेरी जगह नहीं, ये मेरी जगह है। क्या बोल रहे हो तुम? ये मेरी जगह है, 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 मेरी जगह है। जगह বানাচ্ছি কি হলো এটা? আর কি হলো? ওই ইয়ে করেছিলাম, কি বলে, হ্যান্ড ওয়াশ ঢেলেছিলাম। ये क्या हो रहा है रे? শোনা খালি চলে গেল। आजवा হ্যাঁ শোনা।